सदाप्रभु परमेश्वर महत नाम को धन्यवाद हो एवं उपस्थित प्रत्येक को प्राणकर्ता प्रभु श्रीकृष्ण नाम नमस्कार। आप समस्त भल अच्छा मुझे प्रभु अनुग्रह आपण प्रार्थना रे सुस्थतार अच्छी भलरे अच्छी कटक अंचल प्रभुंर कार्य बढ़ी चली अनेक जगह को जाए सुसमाचार दौची जहाँ भी हो प्रभु आशीर्वाद व्यवहार कर अंचल बहुत भल उपासना बाइबल स्टडी सब प्रकार कार्यक्रम चली देखुची बहुत खुशी लगुच तो जहाँ हो प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु भविष्य में आम मिसी अधिक प्रभु सेवा करवा सो ये प्रभुकर वाक्य मैंने किसी समय ध्यान करवा दयाकर समस्ते नीरव हेले अल्प समय प्रार्थना करी प्रभुक वाक्य ध्यान करवा प्रार्थना करवा। स्वर्गस्थ महामहिम पिता परमेश्वर आपणकर नाम को धन्यवाद दूचु गत दिन मानकर विपद आपद रक्षा करी अनुग्रह करी आज दिन यही संध्याकालीन समय आम समस्त एकत्र हो गीत माध्यम धन्यवाद देचु पिता ये आपणकर मुख निर्गत वाक्य आम शुणापी प्रस्तुत होचु शुणवार मन बुझार शक्ति दिंतु एवं आपण से वाक्य द्वारा आम सहित कथा कहे आमर आत्मिक आहार को जगातु एवं जेपरी आम विश्वास दृढ़ हम एपरी अनुग्रह करंतु प्रत्येक जेपरी आम जीशुख्रीष्ट रूप आम परिवर्तन हेबु आम जीवन कर सकल दोष अपराध क्षमा करंतु आम जेपरी पिता दिन दिन को आत्मिक बढ़े कृपा करंतु गौरव संभ्रम पूजा प्रशंसा पातु प्रार्थना शुणुच पिता धन्यवाद दे ख्रीष्ट जीशु नाम मांगिले पिता आमनकर सदापुर परमेश्वर महान अटंती सो ए जगत रे जेते अछंती देवता प्रभु बोली से समस्त से अति भययोग्य परमेश्वर अटंती से सर्वभौम परमेश्वर अटंती तांको परी कहीं नहांती सो एपरी महान सत्यमय परमेश्वर को जानिबा यह गोटे आशीर्वादजनक विषय सो से सदापुर परमेश्वर विषय किछि वाक्य आज आम ध्यान करवा। प्रथम तिमोथी 1 पर्वर 17 पद आज ध्यानांश प्रथम तिमोथी 1:17 पद कौन से लोग दयाकर पढ़ी साहाଯ୍य कर अक्षय अदृश्य अद्वितीय ईश्वर जे अनंतकालीन राजा ताहांक संभ्रम और गौरव जुगे जुगे हेउ आमेन। वेरी गुड सो आज से वाक्यांश आधारित करी गोटे पद से लिखा है परमेश्वर अनंतकालीन राजा। आज मोर सब्जेक्ट है सदापुर परमेश्वर अनंतकालीन राजा अनंतकालीन राजा ए पृथ्वी रे राजा शासन चली अनेक कूटनीति करी अनेक प्रकार हत्याकांड करी राजा होते ता परवर्ती समय आम भारत देश स्वाधीन आसला तारु गणतंत्र माने समस्ते जहा को भोट दे जीते से कौन हे मंत्री हे देश को शासन सो अनेकर देश शासन कले केते वर्ष आमर संविधान अनुसार 5 वर्ष शासन करती अधिकार करती देश को परिचालन करती 5 वर्ष पर पुनर्बार इलेक्शन हम तापर 5 वर्ष पर फेर इलेक्शन माने सदा सर्वदा जड़े मंत्री हे रही पारिबनी 5 वर्ष को थरे 5 वर्ष को थरे चेंज होतु तबे प्रिय बंधुगण आमानकर सदापुर परमेश्वर ताहा को किए चेंज करिबो तांकर शासन को किए मना करि पारिबो नहीं एति पय जो प्रथम तिमोथी 1:17 पद न जाय सदापुर परमेश्वर अनंतकालीन राजा जेते जुग अछि सबु जुगरे से कोन अटंती राजा अटंती
ରାଜା ଅଟନ୍ତି ମାନେ ରାଜା କଣ କରିବ ଶାସନ କରିବ ଶାସନ କହିଲେ କଣ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେବ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଲୋକେ କଣ କରିବେ ପାଳନ କରିବେ ଯଦି ଲୋକେ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ମନେକର ଅବିକା ଆମ ସରକାର କଣ କରିଛି ଯେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ କଣ କରନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଏବଂ ଆଉ କଣ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବିନି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବିନି ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ରୁଲ କଲା କଣ ହବ ସେ କଣ କରିବ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କାହିଁକି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇନ ଯଦି ଆଣୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଆଇନକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ ମନୁଷ୍ୟ କରିବା ଆଇନ ଯଦି ଲଙ୍ଘନ କରେ ତାହେଲେ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଅଛି ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଶାସନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତାହା ଶାସନର ଏକ ଅଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କେବେ କେବେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ସରକାର 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ନାଇଁ ତ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେ ଜିତିବ ଏପରି ନୁହଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ରାଜା ତାଙ୍କର ଶାସନର ସୀମା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଶେଷ ନାହିଁ ସେ ସର୍ବଦା ସର୍ବଦା କଣ କରନ୍ତି ଶାସନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନ କୋଉଠରୁ କୋଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଗଲେ ଇଟର୍ନିଟି ଟୁ ଇଟର୍ନିଟି ତାଙ୍କର ଶାସନ ଅଛି ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଶାସନ କଲେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲେ ଅଧିକାର କଲେ ଓକେ ସୋ ଅନନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ରାଜା ଓକେ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଶାସନ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର এই ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କଣ କରିବେ ସେ ଶାସନ କରିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତ ନେଚର ଉପରେ କଣ କରିବେ ଶାସନ କରିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଣି ପବନ ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯାହା ଅଛି এই ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଉପରେ ଗଡ କଣ କରିବେ ଶାସନ କରିବେ ତାର ଅଧିକାର ଅଛି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ କଥା ମାତ୍ର କେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହା ଯାହା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଅଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଏକ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ এই ସୃଷ୍ଟିକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 139 ପର୍ବ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 148 1 ରୁ 11 ପଦ ଯଦି ପଢିବା ତାହା ତ ବହୁତ ବଡ ପଦ ଗୀତ ସଂହିତା 139 ପର୍ବର 1 ରୁ 11 ପଦରେ ସେ କଣ କରିବେ ଯେ ସେ ଶାସନ କରିବା ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିବେ 9 10 ପଦ 148 ର 11 ପର୍ବତ ଓ ସକଳ ଉପପର୍ବତ ଫଳବାନ ବୃକ୍ଷ ଓ ସକଳ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ବନ୍ୟ ଓ ସକଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁ ଉରଗାମୀ ଓ ଉଡ୍ଡୀୟ ମାନ ପକ୍ଷୀଗଣ ପୃଥିବୀର ରାଜଗଣ ଓ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିପତିଗଣ ଓ ପୃଥିବୀର ସକଳ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା ଓକେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ 6-7 ମାନେ 1 ରୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ 1 ରୁ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ହେ ତିମିଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ବିଜୁଳି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର ହେ ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର କାରଣ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି
शासन करुछंती से कर्तृत्व करंती से विद्युत को पठाइबे से तूफान को आज्ञा देबे समुद्र तांको कथा शुणिबो कौन भाई शुणिबो ए प्रकृति को प्रभु कौन करछंती सदा प्रभु शासन करछंती कर्तृत्व करछंती राजत्व करछंती से नियमित अनुଯାୟୀ परिचालन करछंती तबे ए सकल सृष्टि का हाथ रे अछि सदाप्रभु परमेश्वर का हाथ रे अछि एतबे से तूफान को भलो पाए पठाइबे से तूफान को आ कोन में पठाइबे जे दंड देव कोन में पठाइबे मात्र जे सदाप्रभु तूफान को प्रकृति को से शासन करछंती या न जाने प्रलय कोन हेगला जे रागी गला पृथ्वी पुणे प्रकृति पुणे रागी जाइछि एते पाए कोन जाचु भूमिकंप होउछि तूफान होउछि प्रकृति रागी छी ना सदाप्रभु रागी छंदी ना प्रकृति आपे किछि हबने प्रिय बंधुगण प्रकृतिर कर्ता अछंती से सदाप्रभु जो जगह जाए तूफान जा से दंड दे कहले से जगह रे तूफान कोन करबो दंड दे जो जगह भूमिकंप हेबा पय प्रभु आदेश देबे से जगह भूमिकंप हबो जो जगह महामारी हेबा पय प्रभु आदेश देबे से महामारी हबो कारण प्रकृति का हाथ रे अछि सदाप्रभु परमेश्वर का हाथ प्रकृति अछि से प्रकृति ऊपर से कौन करछंती शासन ओके गोटे विषय में देखिले द्वितीय विषय जदि देखिबा ताले से समस्त विषय उपरे अधिकारी अटंती समस्त विषय खाली प्रकृति ही नह सबु विषय रे परमेश्वर अधिकारी हे कौन करछंती राजत्व करछंती शासन करछंती को विषय रे माने दूत मानक ऊपर से अधिकारी अटंती दूत मान जो दूत माने जे सदा प्रभु को पाखरे थाए तांकर कोन को कथा मानुछंती सो दूत मानक प्रभु कोन करछते सेवक परे जाके हमें एवरी एक पर्वर 6 रु 8 पद पढ़िबा एवरी 1 6 रु 8 आज्ञा पुणी जो समय से प्रथम जात को पुनर्बार जगत मध्य प्रवेश कराइबे सही समय को लक्ष्य करी से कहती ईश्वरंकर समस्त दूत ताहांको प्रणाम करंतु एक पक्षरे से दूत मानक विषय कहती से अपना दूत मानक वायु स्वरूप करंती पुणी अपना सेवक मानक अग्निर शिखा स्वरूप करंती अन्य पक्षरे से पुत्रक विषय कहती से ईश्वर तुम्हारा सिंहासन अनंत काल स्थायी पुणी न्यायर दंड तुम्हारा राजदंड अटे वेरी गुड सो एटारे दूत मानक विषय जतले कहा जाउची तबे दूत माने सदा प्रभुଙ୍କର कोन अटंती सेवक अटंती आ माने किए सदा प्रभुଙ୍କର संतान अटंती दूत माने जे सदा प्रभुଙ୍କ सेवक माने मालिक रो कथा के सुनिबार अछि चाकर सुनिबार अछि तो दूत मानक ऊपर की अधिकारी सदा प्रभु दूत मानक से शासन करछथि को दूत निज इच्छा रे पृथ्वी ऊपर आसी को वार्ता देबने मन इच्छा करबने द एंजल्स आर कंट्रोल बाय गॉड ए दूत माने कार कंट्रोल रे अछंती सदा प्रभु को कंट्रोल रे अछंती परमेश्वर पटे तुम जगत ए मेसेज दियो जाय देबे एति पई दूत माने पुने सदा प्रभुकर मुख चाहि रही छंती कोन पाए केते बेले प्रभु आदेश देले आमे जाई कहिबो दूत माने सदा प्रभु मुख को कोन करछंती दर्शन करछंती मनुष्य माने सदा प्रभु हाथ को देखुछंती कोन पाए देबे प्रभु को कथा माने पाए दूत माने मुख देखुथिले मनुष्य माने सदा प्रभु हाथ देखुछि केते बेले आशीर्वाद करबो केते बेले देबो तेबे आमे मते कोने बारछि हाथ को नै प्रिय बंधुगण मुह को प्रभु आज्ञा दियन तुम पालन करिबी तेबे प्रभु खुशी हेबे बाकी सब बेले हाथ को चाहि बसिथिले ये सब बेले भिखारी परे मागते हो तो प्रिय बंधुगण आसंता माने प्रभुकर मुख दर्शन करबा ओके सो दूत मानक ऊपर सदा प्रभु अधिकारी अटंती गोटे देखिलु केवल से दूत मानक ऊपर ही अधिकारी नहंती सदा प्रभु शैतान ऊपर मध्य से अधिकारी सो शैतान मध्य निज इच्छा रे कहा को किछि करि पारिबो नाही जहाँ जदि परीक्षा करिवे जदि कहा को जदि कोनोसी दुख देबे ताले सदा प्रभु ठारो शैतान कोन करिवो
जे अनुमति पाइला उतर करिवो केमिति हमें जानिले जे जेतबेले आयबंक विषय रे परीक्षा करागला पर सदाप्रभु कहले जे मो भक्त धार्मिक पवित्र सरल बोले जो चारोटी विषय कहले निजे सदाप्रभु जो भक्तों आयबंक विषय जेतबेले साक्ष्य देले से समय शैतान कौन कला ना एई पारे तमे सबुदाको दौछ एथि से तुम प्रशंसा करुछि बा तुम आज्ञा मानुछि जदि समस्या जदि काढ़ी देव ताहले कौन करबनी से आपणकर किछि करबनी तबे सेही समय सदा प्रभु एवं शैतान मध्य कौन चली जे कथार डिस्कशन चली तबे से परमिशन मागुछि तुम दास को मु परीक्षा करि परिबे कि प्रभु कहले ओके यू कैन ग्रांटेड जाओ तार प्राण को किसी छुआ नहीं बाकी ताको तुम्हें परीक्षा करो प्रथम परीक्षा कला शैतान फेल है आयब विश्वास थिला सेकंड चांस फेर परीक्षा कला माने फेर परमिशन मागिछि माने शैतान कौन करिवो परमेश्वर मठारो अनुमति मागिबा परे परीक्षा करिवो माने तोरा कौन जणा पड़ुछि सदा प्रभु शैतान उपरे कर्तृत्व करुछंती से राजा अटंती से शासक अटंती एवं दूत माने सदा प्रभु अधीन रे शैतान भी सदा प्रभु अधीन रे रही अछंती ओके द्वितीय 3 नंबर विषय जे देखिबा ताले दानिएल 4 पर्वर 17 पद अनुसार भूपति गण उपरे मध्य सदा प्रभु शासक अटंती दानिएल 4:17 पद भूपति गण उपरे सदा प्रभु शासक 17 जे सर्वपरिस्थ से जे मनुष्य गणर राज्य रे कर्तृत्व करंती मनुष्य गणर राज्य रे कर्तृत्व करंती मनुष्य गण राज्य रे किए कर्तृत्व करंती सदा प्रभु माने जण मनुष्य शासन करूछे माने किए ताको अधिकार देले सदा प्रभु अधिकार देले सदा प्रभु तो अधिकार न दियंती ताले मनुष्य शासक हे परिबो मनुष्यगण मानकर राज्य रे सदा प्रभु शासन करंती से जहा को अपॉइंट करिवो से राजा हेबो जहा को से पदच्युत करिवो से सिंहासन भूलिबो दिन समय रे जे नबुकदनेस्सर कौन कला गर्व करी मोर बल रे मो ज्ञान रे मु बाबिल देश को कौन करछि मु स्थापन करछि तेरे प्रभु कौन कले ताको बलद न्याय तृणभोजी कले घास चरी बुलिले 7 वर्ष पर्यंत शिशिर पढ़िला 7 वर्ष पर्यंत घास चरी गोटे महान राजा से गोटे छोट देश को राजा नहीं हो प्रिय बंधुगण दानिएलंकर स्वप्न बा नबुकदनेस्सर स्वप्न रे जब कहले जे सर्वभूतल जहा पृथ्वी अच्छी से पृथ्वी नंबर 1 राजा किए सारा पृथ्वी को शासन करवा मशक सब राजा किए बाबिलोन राज्य नबुकदनेस्सर सारा पृथ्वी को मनकर नवीन पट्टनायक अच्छा ओडिशा को शासन करेंगे जगन रेड्डी अच्छा आंध्रा को शासन करेंगे केसीआर अच्छी तेलंगाना को शासन करेंगे मनकर मोदी सरकार अच्छा इंडिया को शासन करेंगे सी अलग देश को शासन करें नबुकदनेस्सर सारा पृथ्वी को शासन करता 4टी पृथ्वी इतिहास रे 4टी राज्य सारा पृथ्वी को शासन करता से 4टी राज्य मध्य नंबर 1 है मस्तक स्वरूप को राज्य बाबिलोन राज्य बा नबुकदनेस्सर एपरि नबुकदनेस्सर गर्व करिवारु सदाप्रभु कौन कले पतन कले सदाप्रभु ताको सिंहासन च्युत कले तबे से घास चरी बुलिले जेतबे से परिवर्तन हेले कहले जे सदाप्रभु राज्य करंती जब परिवर्तन हेले प्रभु ताको फेर मनुष्य मन दे आनी सिंहासन बसिले तो आमे कौन जानू छे जे मनुष्य राज्य ऊपर किए राजा अटंती सदा प्रभु जहा को राज्य देवे से राजा हेबे आमे प्रथम कौन देखिले प्रकृति ऊपर राजा ही शासन करछंती द्वितीय कौन देखिले दूत मानक ऊपर राजा ही शासन करछंती तृतीय कौन देखिले शैतान ऊपर राजा ही शासन करछंती चतुर्थ कौन देखिले मनुष्य मानक राज्य ऊपर मध्य ही इज द सुप्रीम वन के सुप्रीम सदा प्रभु सुप्रीम वन सामंत राजा बोले जानी आपण माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सामंत राजा कहले
मैन सुप्रीम राजा थिबो ता अंडर रे केतेक राजा माने थिबे से जहा ऑर्डर करिवे ताहा बळका राजा माने करियो पड़िबो हेरोद सामंत राजा जदि प्रभु को इच्छा एमती स्टडी समय अनेक विषय मु करिवि जे सामंत राजा ओके सो सदा प्रभु द सुप्रीम वन तांको तळे ए राज्य समस्त सामंत राजा माने होला अर्थ शासक माने ओके सो सदा प्रभु भूपति गण उपरे बा मनुष्य मान राज्य उपरे सदा प्रभु राज्य करंती शासन करंती ता नेक्स्ट पॉइंट जदि हम जिबा विश्वासी मान ऊपर परमेश्वर शासन करंती किपरि पितांक परे अविश्वासी मान ऊपर से शासन करंती किपरि जे परमेश्वरंक परे किसी डिफरेंट अछि परमेश्वरंक परे अविश्वासी शासन करंती पिता परे अपना संतान मान शासन कला परे विश्वासी मान से शासन करंती एपरि जे सदा प्रभु समस्त ऊपर अधिकारी अटंती से शासक अटंती ताला आसंत आमे को जुगर परमेश्वर केमिति शासन आरंभ कले आमे देखिबा ए पृथ्वी सृष्टि हेबा पूर्व रे सदा प्रभु थिले कि अछंती अछंती पर्वत गणर सृष्टि पूर्व तुम्भे अछ अनादि कालरु अनंत काल पर्यंत परमेश्वर अटंती से सो सृष्टि सर्टेन टाइम रे सृष्टि मुहूर्त आरंभ हैला सृष्टि आरंभ हेबा पूर्व स्थिति को कौन कहा जाए सेटा को इंग्लिश रे इटरनिटी कहा जाए अनादि अनंत काल माने से समय ना सूर्य अछि ना चंद्र अछि ना पृथ्वी अछि ए सूर्य चंद्र नक्षत्र पृथ्वी लात्र पृथ्वी रे समय काल आरंभ हैला ता पूर्वरु अनादि अनंत काल थिला तबे अनादि अनंत काल रे की अछंती किए थिले सदापुर परमेश्वर तापर आउ किए अछंती पुत्र परमेश्वर प्रभु जीशु आउ किए अछंती पवित्रात्मा परमेश्वर आउ किए अछंती दूत माने अछंती सेही समय रे मध्य सदा प्रभु कोन अटंती राजा अटंती व्हाट ए ग्रेट गॉड वी हैव अनंत कालीन राजा सेही जुगर मध्य सदा प्रभु परमेश्वर राजा हे शासन करूचंती सेही जुगर मध्य तांकर इच्छा सफल होउची सेही समय मध्य राजा सदा प्रभु कोठी लेखा हेची आर हमें जानिछु पृथ्वी आसिला तो राजा बोली सेही समय कोठी राजा हेचंती किए कहले मु काहे विश्वास करछि आपण काहे विश्वास करबे स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले जे सदा प्रभु अनंत काल रे राजा अटंती कोटे लिखा है माथ्यू 6 पर्वर 9 रु 10 पद पढ़िबे माथ्यू 6 पर्व 9 रु 10 पद आज्ञा अतएव तुम्भे माने एही प्रकारे प्रार्थना करो तुम्भे माने एही प्रकारे प्रार्थना कर गोटे नमूना प्रार्थना प्रभु यीशु शिष्य मानक सिखाउचंती जे मॉडल प्रेयर नमूना प्रार्थना माने तुमे एहा ही प्रार्थना करो बोले कहू नांती मात्र तुमे एही प्रकारे प्रार्थना करो बोले कहउचंती एही प्रकारे एहा ही केते डिफरेंट अछि बहुत पार्थक्य अछि आज क्रिश्चियन जगत भ्रांत है सेही प्रार्थना ही करूचंती बाकी गोटे नमूना जे देखेले से नमूना आज जो हमें प्रार्थना करूछु प्रभु जीशु जो नमूना देखेले से नमूना अनुसार प्रार्थना करूछे फिर से प्रार्थना कर आवश्यकता कौन अछि एपरि अज्ञ अछंती क्रिश्चियन जगत जाहो प्रभु को नाम धन्यवाद हो जे हमर चक्षु खोलिला सत्य कण में जानिलु जे एटा गोटे मॉडल प्रेयर एहा ही प्रार्थना कर बोले प्रभु कहि नांते एही प्रकारे कोन बोली प्रार्थना संबोधन करिवार अछि हे आंभ मानकर स्वर्गस्थ पिता हे आंभ मानकर स्वर्गस्थ पिता प्रभु जीशु गोटे एड्रेसिंग दउचंती जे स्वर्ग जे परमेश्वर अछंती से आंभ मानकर कोन हेबे पिता हेबे जीशु स्वर्ग रे थिबा सदा प्रभु को पिता बोली संबोधन कले एवं तुम प्रार्थना कर समय रे स्वर्ग रे थिबा सदा प्रभु को पिता बोली तुम कोन कर संबोधन कर प्रार्थना रे बोली कहले ता पूर्वरु अनेक भक्त माने प्रार्थना कले पुरातन नियम रे कोन बोली प्रार्थना कर जानि छथि एड्रेसिंग अब्राहम को परमेश्वर तुम इसहाक को परमेश्वर तुम जाकूब को परमेश्वर तुम यार परमेश्वर तुम ताहार परमेश्वर बोली कहले तथा जीसस आसी कहचंती यार ताहार कोन पई सेही परमेश्वर तमर पिता हेबे व्हाट ए ग्रेट व्हाट इज रिलेशनशिप विथ गॉड एंड मैन मनुष्य एवं परमेश्वर मध्य कौन संपर्क रही
बापा पुअर संपर्क बापा झीर संपर्क आज अनेक जानी ना जे पूजा करुचु से भगवान तुम कौन हेब से प्रभु तुम कौन कौन हेब प्रभु हम एमती कहती बाकी प्रभु आमर कौन हेब पिता अटंती से आम आत्मार बापा अटंती ओके सो एटारे प्रभु जीशु शिष्य मान शिखाउथुवा प्रार्थना कहले हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली सर्वदा जेतला आम कौन करुछि सदा प्रभु नाम को पवित्र भाବରେ मान्य करिवार अछि मान्य हेउ बोले हबो ना मान्य करिवार अछि प्रभु जीशु शिखौचंती सदा प्रभु नाम को तमे मान्य कर यू हैव टू हॉनर योर फादर बापा को बापा तमे बहुत भल लोक बोले कहले बापा खुशी जीवे कि भल लोक बोले निज गुण द्वारा जणेबार अछि बापा जहा कहबे ता सुनिले कौन हेबो बापा तमे भल लोक बोले तमे मानुछ कथारे नह मो बापा बहुत भल बापा बहुत भल बोले कही प्रभु बापा खुशी हेबेनी कथा मानिबनी हैं जा बोले जीवनी आ कहले आसीबनी मो बापा बहुत भल लाभ कौन सो प्रभु जीशु कहउछंती पिता को कौन कर पवित्र रूपे मान्य कर हॉनर योर फादर जे कि स्वर्ग रे अछंती ताको मान्य कर पवित्र कर ताको कथा को सुना बोले कहला ताउ तारु तुम्भर राज्य आसु हां काहे कि से राज्य आसीबार जगत को जेपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे हां तुम्भर इच्छा सफल हेउ स्वर्ग रे जेपरी तुमर इच्छा सफल होउची एज इट इज जगत रे मध्य तुमर इच्छा सफल हेबार छे पिता कोठी राज्य रे माने स्वर्ग रे कोन चलीची ईश्वरक राज्य शासन के बसीभूत होचंती प्राणकर्ता प्रभु जीशु पवित्र आत्मा विशेष कर दूत माने आवर सुप्रीम गॉड सदाब्र परमेश्वर स्वर्ग रे जीशु हमको कहछन हम जान न थांते प्रभु जीशु कहले स्वर्ग रे पिता तोर शासन चलीची सेम टू सेम से शासन पृथ्वी को आसु से राज्य आसु से राज्य कहले से शासन आसु माने एते कोन जणा पडुची जे सदा प्रभु केवल पृथ्वी ऊपर आसिला तो ही राजा न हो सदा प्रभु अनंत कालीन रहे अनंत कालीन राजा से तांकर राज्यर शेष नाई आरंभ शेष ना चली राज्य ओके सो सृष्टि पूर्व रे परमेश्वरंकर शासन चली राज्य चली तापरे कौन से गोटे मुहूर्त रे परमेश्वर कौन कले पृथ्वी को सृष्टि कले आरंभ करला तारु सृष्टि प्रारंभ रे मध्य सदा प्रभु किए अटंती राजा अटंती सृष्टि पूर्व से राजा सृष्टि परे प्रथम मनुष्य किए आदम द्वितीय मनुष्य किए हवा आदम एवं हवा को सदाप्रभु परमेश्वर कौन कले शासन कले आज्ञा देले किए शासन करेंगे किए आज्ञा देवे राजा शासन करेंगे राजा कौन देवे आज्ञा देवे तेरे परमेश्वर आज्ञा देले कि राजा आदम हवा को शासन कले परमेश्वर हाँ शासन कले आदि पुस्तक 2:17 पद जो पढ़ेबा आदि पुस्तक 2:17 पद मात्र सत्सद ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिब नाही जो दिन ताहा खाइब सेही दिन नितांत मरिब परमेश्वर आदम हवा को कौन कले आज्ञा देले शासन करुचंती कंट्रोल करुचंती नियंत्रण करुचंती काको आदम किए शासन देवे किए शासन करेंगे किए आज्ञा देवे राजा सो आदम को प्रभु कंट्रोल कर कहउचंती आज्ञा दउचंती तमे एई फल खाइब नाही जेउ दिन खाइब सेई दिन कोन हेबो नितांत मरिब आदम हवा खाइला तो मले कि मरी छंद ना मरी नांती ना खाइबा क्षणे मरी छंती से माने आज्ञा आत्महार मले आज अनेक ख्रिस्टियन विरोधी माने बाइबल भूल सदापुर परमेश्वर कौन कले जे प्रारंभ रे बाइबल भूल करछंती कौन बोले कहछंती जेउ दिन खाइबो से दिन मरिबो ताले आदम फल खाइला तरू 930 वर्ष केंती बंचिले यदि भाई ये तो बाइबलटा भूल से माने बाइबल को भूल बुझुछन ओके निश्चित भाव में बाइबल सत्य ही सत्य एब्सोल्युटली बाइबल राइट सदाप्रभु जहाँ कहले ता ठीक कहले जो दिन खाइले से दिन मले
शारीरिक मरण नुह बंधुगण बर कौन आत्मिक मरण मरण कहले सेपरेशन पृथककरण शारीरिक मरण कहले शरीर ठार आत्मा पृथक हेबा आत्मिक मरण कहले सदा प्रमुटर मनुष्य आत्मा दूरे जीवा सेपरेट हो जीवा ताले कौन हेले आदम हवा प्रभु ठारू दूरे गले माने कौन हे गले आत्मिक मले जो परमेश्वर आज्ञा देले परमेश्वर शासन कले परमेश्वर राजा है तब जो दिन खाइब से दिन मरिब यू हैव टू ओबे माय रूल एंड कमांडमेंट मात्र कौन कले से माने नियम भग्न कले बोली आदि पुरुष मिलबनी से पद होशे 6:7 पद पढ़ते लिखा है पढ़िबे होशे 6:7 पद 6:7 ମାତ୍ର ଆଦାମର ତୁଲ୍ୟ ସେମାନେ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନ୍ତି आदम तुल्य नियम लंघन करजंती माने तार अर्थ कोन आदम कोन कले नियम को लंघन कले रूल्स ब्रेक कले आज्ञा को लंघन कले माने सदाप्रभु राजा ही गोटे आज्ञा देले तमे एटा करिवार अछि मात्र से कोन कले रूल को ब्रेक कले नियम लंघन कले राजा हे प्रभु शासन कले बाको से राजा कर शासन कोन हेले से माने अबाध्य अबाध्यर दंड सब अच्छी ये प्रभु कौन कले को तमें आउ एदन उद्यान रे रहिबा उचित नुह कारण से रही से पाप करी यदि आउ कौन को फल अच्छी अमृत वृक्षर फल अच्छी से खाइले कौन मरबे अमर ता भल नुह भल कार्य करे भल खाओ मंद कार्य करे भल खाइबार भल नुह ओके प्रभु से बहिष्कार कले तथापि मध्य प्रभुकर अनुग्रह से कौन दरकार प्रभु योजना कले स्कीम ऑफ रिडेम्पशन पुनर्बार से सुरक्षार योजना कले परमेश्वर छाड़ी देना प्रिय बंधुगण सो आमे कौन देखिले जे आदम को ऊपर परमेश्वर शासन कले एदन उद्यान प्रभु राजा है आज्ञा दे शासन कले आरंभ हला सेकंड आमे आउ जन को विषय देखिबा आदि पुस्तक 6:22 पद आदि पुस्तक 6:22 तहिरे नह से रूपे कले परमेश्वर आज्ञा अनुसार से समस्त कर्म कले परमेश्वर आज्ञा अनुसार से समस्त कर्म कले माने परमेश्वर आज्ञा देउछंती नह संपूर्ण परमेश्वर आज्ञा अनुसार ही कले इयाडे सियाडे किछि बाम को डाहान को किछि जाई नाथि प्रभु जो माप देले प्रभु जो काष्ट कहले प्रभु जेमिति कहले एज इट इज सेमिति से पालन आज क्रिस्टियन जगत रे परमेश्वर जहा कहले संपूर्णता पालन करछंती कि टिके मिसौछंती केतरा काढी देउछंती केतरा मिसै देउछंती मन इच्छा करी प्रभु संतुष्ट होछंती बोली भाबुछंती मात्र नह से परि कले नै कारण नह सदा प्रभु को राजा बोली भय कले राजांकर आगे म पालन करिवि एथि पाए गोटे विषय भी नह कौन कले निज ज्ञान रे निज आलोचना रे निज भावना रे करे नाहांती ओके परमेश्वर जे रूप कहले नह तरूप से रूप कले आज्ञा मानिले माने नह को सदा प्रभु राजा ही कौन कले कर्तृत्व कले शासन कले बा आज्ञा दे परिचालन कले ओके आउ जन के विषय जदि पढ़िबा ताले अब्राहम को प्रभु शासन कले आदि पुस्तक 18 पर्वर 19 पद आदि पुस्तक 18:19 जेहेतु ताहार भविष्यत संतानगण ओ परिवार वर्ग जेपरि न्याय और धर्माचरण करबाकू सदा प्रभु को पथरे चलिबे एथिपाई सेमानंकु से जेपरि आज्ञा देव एही अभिप्राय रे आम्भे ताहाकू निर्धारण करियछु काहाकू निर्धारण करछन सदा प्रभु अब्राहम को ताको निज परिवार को पुणी नीति न्याय रे कौन करिब परिचालन करिब मु जानि छ अब्राहम केमिति लोक धर्माचरण शिखेब आपण संतान मन को नीति न्याय शिखेब एथि पय मु कौन करछि निर्धारण करछि मु जानि छी जे अब्राहम से परि लोक मु जहा कहिबी ता से पालन करिब प्रभु कर इच्छा हेले जे अब्राहम कर जीवन चरित्र कहय पय मो बहुत इच्छा अछि अब्राहम कर इतिहास केते दिन लागे भयंकर लगे से शुणिले पूरा बहुत खुशी जीवे अब्राहम गुड़ाए विषय शिखि पारिबा अच्छी जदि प्रभु सुजोग देवे तार अब्राहम इतिहास तांकर जीवन शैली
भयंकर लगे पढ़ा जो प्रभु सुजोग देवे एते नीति न्याय अच्छी अब्राहम जीवन रे आहा केते बढ़िया लगे जहा हो ये अब्राहम विषय जो पढ़ुचे सो अब्राहम को परमेश्वर कौन कले शासन कले अब्राहम को जहा कहले अब्राहम ताहा सुनिले परमेश्वर राजा है जो अब्राहम को कंट्रोल कले शासन कले अधिकार कले ओके यही समस्त आम देखिले आदम को प्रभु शासन कले नह को प्रभु शासन कले अब्राहम को प्रभु शासन कले से तांकर सदाप्रभु शासन रे माने अछंती आज्ञा बहले यही शासन को व्यक्तिगत शासन है पर्सनल रेंज एटा सब पर व्यक्तिगत शासन आदम व्यक्तिगत नह व्यक्तिगत भाव में अब्राहम को व्यक्तिगत भाव में आउ किसी जो आम डीप रे जीवा ताले नेशनल बा गोटे गोष्ठी को प्रभु शासन कले बा गोष्ठी को सदा प्रभु राजा हे शासन करछंती आमे देखिबा जे यात्रा पुस्तक 19 पर्वर 5 एवं 6 पद यात्रा 19 पर्वर 5 और 6 पद एबे ओके तुम्भे माने जेबे आंभ रबरे मनोयोग करिवो ओ आंभ नियम पालन करिवो तेबे तुम्भे माने समस्त लोकंक अपेक्षा आंभ निजर संचित धन हेबो कारण समस्त पृथ्वी आंभर पुणी तुम्भे माने आंभ निमंते जाजक मानकर एक राजवंश जाजक मानकर एक राजवंश माने इस्राएल मोर राज्य बोली प्रभु कहले इस्राएल लोक किए अटंती सदा प्रभुंकर राज्य माने सदा प्रभु राजा इस्राएल तांकर प्रजा इस्राएल को जेतेबेले मिसर दासत्व बंधन बाहरी किनान को केते लक्ष बाहर लोक बाहर जाउछंती 6 लक्ष प्रजा 6 लक्ष कहले जो माने 20 वर्ष रु पुरुष मानकर संख्या गणा गला स्त्री मानकर संख्या बालक मानकर संख्या बालिका मानकर संख्या एपरि जब आम सब कैलकुलेट करबा ताले बोधे 30-40 लक्ष लोक हेबे कोन एते लक्ष लोकंको सदाप्रभु परिचालन करी नेबा समय कहते इस्राएल मोर संचित धन इस्राएल गोटे राजगोष्ठी मु राजा सेमान मोर प्रजा एथपाई राजा कौन करछंती आपण प्रजा मान को परिचालन करूछंती 40 वर्ष कौन कले माना बोली आहार प्रभु जोगेले माना कहले कौन स्वर्गीय खाद्य आज्ञा स्वर्गीय खाद्य बाकी मानार अर्थ कौन माने यह कौन मान हु माने कहले व्हाट इज दिस माना कहले यह कौन माने गोटे आहार स्वर्ग रु पड़िला आकाश रु पड़िला धड़ा हेतिला धनिया पड़िला केबे समय जमा देखि नांती देखि कौन एटा बाले तार अर्थ मानना माने कौन एटा सीरा को मंडली को कौन करछंती मानना चर्च बोल दोछंती पर तार अर्थ कौन एटा को मंडली बुझी पाले कि नहीं मानना कहले कौन एटा एबे मंडली को मानना ना देले माने तार अर्थ कौन एटा को मंडली कौन एटा एमिति लोके मंडली कौन ना देबार जाने आंती मानना बोले खाइबा खाद्य को मध्य मंडली नाटा देछ ओके सो परमेश्वर कौन कले 40 वर्ष पर्यंत मानना बोले आहार स्वर्गीय आहार इस्राएल लोक मान को जोगेले से शासन करता ओके से परिचालन करता से आहार प्रदाता से सुरक्षा प्रदाता से परमेश्वर कौन कले जे आपण संतान मान को शासन कले राजा पर कहते इस्राएल मोहर राजवंश माने मोहर राज्य सदा प्रभु से मानकर राजा ओके सो सही समय मत सदा प्रभु शासन करूछंत बोला अर्थ कोठी शासन आरंभ होईची अनादि अनंत काल राजत्व आरंभ होला तातर कोठी हम देखिले एदन उद्यान रे सदा प्रभु शासन देखिले तातर कोठी देखिले नहम को समय प्रभु शासन देखिले तातर कोठी देखिले अब्राहम को जीवन में परमेश्वर को शासन देखिले तातर कोठी देखुचे इस्राएल लोक माने यात्रा करबा समय में सदा प्रभु शासन चली से कारण से सर्वदा राजा से ओके सर्वदा सदा प्रभु राजा अटंती ता परवर्ती समय रे इस्राएल लोक माने जतेबेले केनान रे प्रवेश कले के परिचालक केनान प्रवेश करया पाए आउथरे कहतु जिहोसिया माने शेष मुहूर्त को जतबे मशा आसिले अबाध्य हला तर मशा मरि गले तर नेक्स्ट शासक हेले जिहोसिया नेतृत्व रे किनान रे प्रवेश कला तर भलरे थिले सेमाने कोन थिले बहुत भलरे थिले नेता माने थिबा पर्यंत भल थिले नेता माने चली गला तर
फेर प्रतिमा पूजा करिवार न्यू जेनेरेशन आसिला न्यू जेनेरेशन रे से कौन कले नहीं आपण संतान मानक प्रभु विषय शिक्षा देले नहीं द्वितीय विवरण 6 अध्याय पढ़ा तुम संतान मानक बसिवा समय उठिवा समय चलवा समय सबु समय निज संतान कौन कर सदाप्रभु वाक्य से शिखाओ से ट्रेन अफ योर चिल्ड्रेन बाकी आज छोट पिला मान सेल फोन देचु निय तुम खराब हो पलटा प्रभु जो बाइबल दिया बोले कहते आज दुनिया लोक मैंने पिला कौन दौरान सेल फोन दौरान कौन है खराब ही है भल कुआड़े सेल फोन धरी ओके प्रिय बंधुगण इस्राएल लोक संतान मान प्रभुकर वाक्य न शिखेबार किनान गला तरु नेता मैंने जो चलीगले मरीगले तारु एक नुआ गोष्ठी जो आसिले नूतन जेन युवपीढ़ी जो आसिला कौन है प्रतिमा पूजा कले जो प्रतिमा पूजा कले से समय परमेश्वर कौन कले जे विजाति राजा मान हस्त समर्पण कले विजाति राजा मान जो कौन कले शासन कले कठिन शासन कले तब से कांदी कांदी प्रभु को प्रार्थना कले प्रभु तबे महान परमेश्वर तबे आश्चर्य कर्म कर आनिल आम शुणुलु आम पिता माता कहवा विषय जे तमे महान आमको दया करंतु अनुग्रह करंतु से प्रार्थना कले से क्रंदन प्रभु शुणी कौन कले विचारकर्ता मान को प्रभु नियुक्त कले प्रथम विचारकर्ता एहुद आरंभ है एहुद पर समगर एमती ही जे काठारो एहुद ठार आरंभ करी सामुएल पर्यंत 15टा विचारकर्ता मान प्रभु इस्राएल मान विचारकर्ता स्वरूप नियुक्त कले ओके से मध्य गोटे विचारकर्ता विषय में देखा कहीं माने जे से विचारकर्ता काल समय गोटे घटना घटिला जे गिदियन बोली गोटे विचारकर्ता थिला से मिदियन मान हसर जो इस्राएल लोक मान रक्षा कला इस्राएल रक्षा कला से समय लोक मैंने समस्त रुंड ही आसी जिहुदी लोक मैंने कहले कौन कहले पढ़ा द्वितीय सॉरी विचारकर्ता 8 पर्वर 22 एवं 23 पद विचारकर्ता 8 22 एवं 23 अनंतर इस्राएल ओके लोक माने गिदियोन को कहले तुम्भे और तुम्भ पुत्र मध्य तुम्भ पुत्रर पुत्र आउ मानक उपरे कर्तृत्व कर गिदियन को कहते हे गिदियन तुम्हें हमको कौन कर कर्तृत्व कर शासन कर अर्थ तुम्हें आम राजा हुआ हमको शासन कर तुम्हें तुम पुओ पुओ नाती तुम नातुनी मैंने तुम समस्त राजा हमको शासन कर किए कहते इस्राएल लोक मैंने कहते तबे गिदियन कौन जवाब देले से मानकू 23 पद तहिरे गिदियोन से मानकू कहले मु तुम मानक उपरे कर्तृत्व करिबि नाही मु तुम ऊपर राजा ही कर्तृत्व करिबि नाही कियोबा मो पुत्र तो मानक उपरे कर्तृत्व करिबो नाही जमा में करिबुनी सदा प्रभु तो मानक उपरे कर्तृत्व करिवे सदा प्रभु कर्तृत्व करिवे सदा प्रभु शासक सदा प्रभु राजा सदा प्रभु ही अधिकारी से ही शासन करिवे मु नुह मान इस्राएल लोक माने सदा प्रभु जे शासक यहाँ न बुझी गिदियन हब हमर शासक गिदियन हम राजा हब गिदियन हमको परिचालन करिवो ये ही हमको जय देल बोले भाबिले छड़ा सदा प्रभु गिदियन को उद्धार कले यह बुझी पारिले नहीं मात्र गिदियन जानिले मु किए छार मु कौन शासन करिवे तुमको मु करिबिनी मो पुओ माने जमा करिवेनी मात्र किए शासन करिवे सदा प्रभु कारण सदा प्रभु किए अनंत काले न राजा जी हो गिदियन जानिले मात्र जी आ जिहुदी लोक माने बा इस्राएल लोक माने जानि न पारे तुमे राजा हो बोले कहिले ता परवर्ती समय किए सामुएल जिते सामुएल काल एपरी घटना है जे लोक मैंने समस्ते सामुएल निकट को आसी 8:4-7 पद पढ़ु सामुएल 8 प्रथम सामुएल 8 पर्वर 4-7 तहिरे इस्राएल रो समस्त प्राचीन वर्ग एकत्र होई रामारे सामुएल निकट को आसिले सामुएल निकट आसिले पुणी से माने तांकु कहिले ओके देखो तुम्भे वृद्ध हेलो पुणी तुम्भर पुत्र माने तुम्भ पथरे चालू नहांती ओके एतु अन्य सकल देशीय मानक परि अहमानकर विचार करबाकू तुम्भे अहमानक पई एक राजा कर लोक माने आसी
କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଆମକୁ ଶାସନ କଲ ହେଲେ ତମେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲ ତମ ପୁଅ ମାନେ ତମ ପରି ନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତମେ କଣ କରିବ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ରାଜା ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ରାଜା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ରାଜା କରି ଆମକୁ ଦିଅ ସେ ଆମ ଉପରେ କଣ କରିବେ ଶାସନ କରିବେ ତେବେ ସେଇ କଥା ଶୁଣି ସାମୁଏଲ କଣ ହେଲା ପଢନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ରାଜା ଦିଅ ସେମାନେ ଏହି କଥା କହିବା ବେଳେ ସାମୁଏଲଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ମନ୍ଦ ବୋଧ ହେଲା ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଯାହା କହନ୍ତି ସେହି ସବୁ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ନହିବା ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ରାଜା ହିଁ ଶାସନ କରିବେ ଏହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କୋଉ ରାଜା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଣିଷ ରାଜା ଦରକାର ସାମୁଏଲ ଜାଣିଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ରାଜା ଜିହୁଦୀ ମାନେ କଣ କରିପାରିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଥିପାଇଁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମକୁ ରାଜା ଦିଅ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କାଳରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ହିଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ମାନେ କିଏ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ରାଜା କିଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ସବୁ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଯୁଗରେ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି ଓକେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯୁଗ ଦେଖିଲୁ କଣ ସେଟା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାସକ ଏଦନ ଉଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଛି ନହଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଅବିକା କଣ ଗିଦିୟନଙ୍କ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାସକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ ଅଟନ୍ତି ରାଜା ହେଇ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ପରେ କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ମଣିଷ ମାଗିଲେ ନା ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ସାଉଲ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଦାଉଦ ହେଲେ ତୃତୀୟ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ସଲୋମନ ହେଲେ ଏଇ ତିନୋଟି ରାଜା ଐକ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସଲୋମନଙ୍କର ପୁଅ ରେହବିୟମଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି ଜିହୁଦୀ ବୋଲି ପୃଥକ ପୃଥକ ହେଇଗଲା ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐକ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ରାଜା ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଉଲ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଓକେ ସୋ ଆଉ ଏଇପରି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ମାନଙ୍କ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜା ଏ ବିଷୟ ଦାଉଦ କହିଲେ ପଢିବା ମାନେ ଯେ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 29 ପର୍ବର 10-12 ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 29:10-12 29 ପର୍ବର 10-12 ଏହେତୁ ଦାଉଦ ସମଗ୍ର ସମାଜ ସାକ୍ଷାତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ ଆଉ ଦାଉଦ କହିଲେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପିତା ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭେ ସଦାକାଳ ଧନ୍ୟ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହତ ଓ ପରାକ୍ରମ ଓ ଶୋଭା ଓ ଜୟ ଓ ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭେ ସକଳର ଉପରେ ମସ୍ତକ ରୂପେ ଉନ୍ନତ ଦାଉଦ କଣ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଦାଉଦ ରାଜା ନା ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜା ନା ଦାଉଦ କଣ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶାସକ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଦାଉଦ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ରାଜା ସାମନ୍ତ ରାଜା କିଏ ସୁପ୍ରିମ ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁ ଇଜ ଅ ସୁପ୍ରିମ ୱାନ ତାଙ୍କ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତ ରାଜା ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ରାଜା ମାନଙ୍କ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଓକେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ପରେ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି ରାଜା ଅଟନ୍ତି ରାଜା ମାନେ ଶାସନ କରିବେ ନିୟମ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ଆମେ ପଢିବା ଲୁକ 17 ପର୍ବର 20 ଏବଂ 21 ପଦ ଲୁକ
17 पर्वर 20 ଏବଂ 21 ପଦ। ଆଜ୍ଞା ଲୁକ 17 20 21। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଆସୁଅଛି? କେବେ ଆସୁଅଛି? ଏ ବିଷୟରେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆସେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦେଖ ଏଠାରେ ବା ସେଠାରେ ବୋଲି ଲୋକେ କହିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଭିଜିବଲ ରେ ହେବନି। ମନେକର ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ ରେ ପାକିସ୍ତାନ କୋଉଠି ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉଠି ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି, ଆମେରିକା କୋଉଠି ଅଛି, ବୋଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଯିବ କି? ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ରାଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆସିବନି, ମାତ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ କାରଣ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଛି। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ନା କରୁନଥିଲେ? ନା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ? କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯକ୍ଷ ପରି ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ଯେ ଅନେକ କରଗ୍ରାହୀ ମାନେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କିଏ ଗର୍ବ କଲେ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପରିସର ଗର୍ବ କଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଥରୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କେନ ନାହିଁ? ଧମକ ଦେଲେ ନା ନାହିଁ? ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜଗତ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଶାସକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଯୁଗରେ ସେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ରାଜା ହେଇ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଯକ୍ଷ ପରି ଲୋକମାନେ, ମାଥ୍ୟୁ ପରି ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଦିନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯିହୁଦୀ ସମାଜ କଣ କରିଥିଲା? ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ମାନେ ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶାସକ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଫଳ ଫଳିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଫଳ ନ ଫଳିବେ ସେମାନଙ୍କର କାଢି ଯେଉଁମାନେ ଫଳ ଫଳିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମାଥିରେ କୁହାଗଲା। ଓକେ, ସୋ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ଦଶାରେ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ଉପରେ ଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, ସମାଧି ହେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ତରୁ କୋଉ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ଦିନରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହୁଦୀ ଯୁଗରେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ଦିନରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁଗ ବୋଲିବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱର ରାଜା ଅଟନ୍ତି କି? ରାଜା ନା ରାଜା ନୁହନ୍ତି? ନା ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ପଢିବା ମାନେ କଳସିୟ 1 ପର୍ବର 13 ପଦ। କଳସିୟ 1:13। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଅର୍ଥ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥ ସେଟା ଲେଖକ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କଳସିରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଶୈତାନର ଅନ୍ଧକାର, ତ ଶୈତାନ ରାଜ୍ୟର କାଢି କୋଉ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ? ଆପଣ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ। ତେବେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏଇ ପଦକୁ କଣ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିଲେ? କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି କି? କିଛିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିଲେ କି? କଣ କ୍ୟାଚ୍ କଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା ସେଇ ଯୁଗରେ ଶାସନ କଲେ। ଆଦମଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ, ନୋହଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ, ବିଚାର କରି ଗିଦିଓନଙ୍କ ସମୟରେ ଶାସନ କଲେ, ସାଲମାନଙ୍କ କାଳରେ ଶାସନ କଲେ, ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ଶାସନ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ କାଳରେ ଶାସନ କଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁଗରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ବୋଲା ଅର୍ଥ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗା କାହାକୁ ଦେଲେ? ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପୁଅରେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ତୁ ଏବେ ରାଜା ହିଁ ଶାସନ କରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ରାଜା ହେଇ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ସେ ରାଜା। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜା। ବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାର କାହାକୁ ଦେଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ନା? ଅଛି। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ହେଇ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ଵାରା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ଦିନରେ ବା ପିତର ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ କହିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଆଜି ରାଜା ହେଲେ। ଡିକ୍ଲାରେସନ କଲେ। କିଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ କଲେ? ପିତରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ହେ ଯିହୁଦୀ ମାନେ, ଯୋଉ ରାଜା କି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ତମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ତାକୁ ତମେ ବଧ କଲେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଆଜି ରାଜାଭିଷେକ ହେଲେ କୋଉଠି? ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସେଟା କିଏ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ରାଜାଭିଷେକ ଦାନିଏଲ ଆଗରୁ ଦେଖି ସାରିଲେ। ପୁଣି ଦାନିଏଲ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଯଦି ପଢିବା, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଜଣେ ଆଉ ମେଘରେ ଆକାଶକୁ ନୀତ ହେଲେ, ମହାବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟ ନିଆଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା, ଶାସନ କ୍ଷମତା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସବୁ ଦିଆଗଲା। ବୋଲେ ଦାନିଏଲ ଆଗରୁ ସେ ଚିତ୍ର ସିନେମା ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ। କୋଉ ସିନେମା ସେଟା? ଯୀଶୁ ରାଜା ହେବାର ସିନେମା କିଏ ଦେଖି ସାରିଲେ? ଦାନିଏଲ 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଦାନିଏଲ ଭାବବାଣୀ କହିଲେ। ସେ ଏଜିଟିଜ ଭାବବାଣୀ ଯେ ପିତର କହିଲେ ଆଜି ଯୀଶୁ ରାଜା ହେଲେ। ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 2:36 ପଦ ପଢିବେ। ପ୍ରେରିତ 2:36 ପଦ, Acts 2:36, ପ୍ରେରିତ 2:36 ପଦ। ଶୀଘ୍ର। ଅତଏବ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ କୁଳ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ କ୍ରୁଶରେ ବଧ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଭୟ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକାରୀ ଶାସକ ବା ରାଜା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ମସିହ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜାଭିଷେକ କଲେ ବୋଲି ପିତର ଡିକ୍ଲାରେସନ କଲେ। ସେଇ ଦିନ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୋଉ ଦିନ ରାଜା ହେଲେ? ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ଦିନରେ ରାଜା ହେଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱୀକାର କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଆଜକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆସି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 2022 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ହିଁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନା ଦୟାକରି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବୁଝେଇବି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଲୋକ କଣ କୁହନ୍ତି? ପାକିସ୍ତାନୀ। ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି? ଆମେରିକାନ। ଲଣ୍ଡନରେ ଜନ୍ମ ବେଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି? ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ କହନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆନ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ କହନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେମିତି ହବ? ସେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟାନ ହବ। ଲୋଥରାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଲୋଥରାନି ହବ। ବାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହବ। ସେଇ ଲଜିକଟା ସେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ କହିଲେ, ତୁମେ ପିତର ଏଇ ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି। ଉପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କହିଲେ 19 ପଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଯାହା ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ଦିନରେ ଯୀଶୁ ରାଜାଭିଷେକ ହୋଇ ସେଇ ଦିନରୁ କେତେ ଲୋକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ? 3000 ଲୋକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ବ ଦିନରେ 3000 ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଶାସନ ହେଲା। ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମ ରାଜା କିଏ? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜା। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ହଁ ଯୀଶୁ ରାଜା, ବାକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନଥିବେ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ଆହୁରି ସେ ରାଜ୍ୟ ଆସିନି କି ଯେ ଆଉ ଆସୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମତେ ରଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି ଦେବାର ଅଛି। ଆହୁରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଯଦି ରାଜା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ଆଉ ଉପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକା ବୋଲି। ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ପର୍ବତରେ ସେ ଶାସକ ହେଲେ। ସେ ରାଜା ହେଇ ଅବିକା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସିବେ
ରାଜା ହେଇ ଆସିବେ ନା ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିବେ ନେବାକୁ ଆସିବେ? ପିତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆଉ ଥରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିବେନି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁଗରେ ଯୁଗ ସମାପ୍ତି ସମୟରେ ଏହା ଘଟିବ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବର 24 ପଦ ଏବଂ 25 ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15ର 24 ଏବଂ 25। ତତ୍ତରେ ହଁ। ଯୁଗାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ହଁ, ସେ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତାପଣ, ଓକେ। ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଓକେ। ଓ ଶକ୍ତି ଲୋପ କଲା ଉତ୍ତାରେ ହଁ। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଓକେ, ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ ସେଇ ସମୟରେ କ୍ଷମତା, ଶକ୍ତି, ରାଜତ୍ୱ ସବୁ ଲୋପ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବା ତାଙ୍କର ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପିତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। କେବେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, କେବେ ସମର୍ପଣ କରିବେ? ସେ କ୍ଲାରିଟି ପେଣ୍ଟିକସ୍ ପର୍ବ ଦିନରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ। କେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ। ତ କ୍ଲାରିଟି ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନ କ୍ଲାରିଟି ଅନ୍ଧ ସେ କଣ ସେଟା ଅନ୍ଧାର କୋଠରେ ଗୋଡି ପକେଇବା ପରେ। ବଟ୍ वी हैव କ୍ଲାରିଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ହିଁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରିବେ? ଦେବେ। ସେ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିବେ? 25 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସମର୍ପଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିବା ହବ ତାକୁ? କାରଣ ହଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିଜର ପାଦ ତଳେ ନ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶାସନ ପାଇବେ। ଶାସନ ପାଇଲେ କଣ ହେବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ସେ ସ୍କିମ୍ ର ଲାଭ ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ କଣ ହେଇଥିପାରୁଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ ଭାବରେ ନାଗରିକ ହେଇଥିବା ଫାଷ୍ଟରେ वी आर सिटीजनशिप, इंडिया सिटीजनशिप ହେଇଥିବାର ଅଛି। ତମର ରେସନ କାର୍ଡ ଆଣ, ନାଇଁ ରେସନ କାର୍ଡ, ତମେ ରେସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ତମର ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନାହିଁ ମାନେ ତମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ କୋ ସ୍କିମ୍ ଟା ତମେ ଭାବୁଛ ମୋର ରାଜା ମୋଦି, ମୋର କେମିତି ମୋଦି ହବ? କାରଣ କଣ ନାହିଁ? ପ୍ରମାଣ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବା? ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନହୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆମ ରାଜା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ନାହିଁ? କିଛି ଲାଭ ନା ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପାଇବୁ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ଏଥିପାଇଁ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ପଡିବ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଶାସକ ମାନେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ଶାସକ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର କଣ ହେବାର ଅଛି? ନାଗରିକ ହେବାର ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନହେଲେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଯାକେ ନିକୋଦେମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜଳରେ ଓ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କଣ କରିପାରିବନି? ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅର୍ଥ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବାର ଅଛି, ଡୁବନ ହେବାର ଅଛି। କୋଉଠି ହେବାର ଅଛି? ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଯାହାକି ଗାଲାତ୍ୟ 3:27 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଓଡିଆରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବଟ୍ ଇଂଲିଶରେ ଇନଟୁ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଇନଟୁ ମାନେ କୋଉଠି ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବାର ଅଛି? ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଅର୍ଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଯଦି ବାପ୍ତିସ୍ମ ହବ ତେବେ ସେ କୋଉଠି ପ୍ରବେଶ କରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ରାଜା କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ରାଜା ହିଁ ଶାସନ କରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ କଣ କରାଯିବ? ଆପ୍ଲାଏ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି କି କାର୍ଡ ନାହିଁ, କି କୋଉ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନାହିଁ, ବାକି କୋଉ ଲାଭ ପାଇବା? ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଜା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟ ବା ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାସନ କଲା ତ କଣ କରିବ? ପିତା ଈଶ୍ୱରକୁ ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ସମର୍ପଣ କରିବ। କୋଉ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେବ? ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଦେବ। କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ? ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ। ତାହେଲେ ଅଲଗା ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ।
मुझे जानी कि ख्रीष्टन मंडल थिले ही जन लोक पिता जीव आम क्या विचार करवा दरकार ना जो मैंने शुणुंट भविष्य शुणवे सत्य जानी ना से बुझे जे मु क्या राज्य अच्छी बा मु को मंडली अच्छी मु जो मंडली अच्छी से मंडली की ख्रीष्ट प्राण देले से मंडली की जेरूसालेम आरंभ होता से मंडली लगी कि सदा परमेश्वर योजना कले से मंडली लगी कि भावाणी कहगला से मंडली की ख्रीष्टन शरीर मंडली बा से मंडली मस्तक कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मंडली राजा अटंती कि यह निजक समीक्षा करे जदि कौन लोक ख्रीष्टन मंडली राज्य नहांती तेबे से किए पारे नहीं ईश्वर राज्यर नागरिक हो पारे नहीं से द्वितीय आगमन समय पिता समर्पण करने समय से स्वर्गर वासस्थान पाई पारे ओके तेबे राज्य एंड हो गला केबे द्वितीय आगमन समय जो सृष्टि समाप्त है को स्थिति आसीबो सृष्टि समाप्त है तो आउ को स्थिति आसीबो फेर इटर्निटी आसीबो सृष्टि सर्टेन टाइम रे आरंभ है से समय को समय थिला अनादि अंत काल एबे सृष्टि समाप्त हो गला एबे आउ को काल आरंभ हेबो फेर अनादि अंत काल आरंभ हेबो ओके ध्यान दियंतु तेबे अनादि अनंत काल रे किए रहबे कोन सदापुर परमेश्वर राजा ही शासन का फेर का को समर्पण कर राज्य भार सदा प्रभु तेबे सदा प्रभु कोन करबे स्वर्ग रे फेर शासन से प्रभु परमेश्वर करबे ता तर आउ किए रहबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट रहिबे तांको राज्य रे आउ किए रहिबे पवित्र आत्मा रहिबे आउ किए रहिबे दूत मान रहिबे ता तर आउ किए रहिबे आमे बहु वचन कोंत नै मु रहिबे कि निजे क्वेश्चन मार्क दिया गला वाला अर्थ आपण माने सेही राज्य रे को राज्य रे जो राज्य रे ख्रीष्ट माने स्थापन करे स्वर्ग को जीव से राज्य रे पुनर्बार पितांक द्वारा शासन हो पारिबे कि तबे सेठी शासन हेबार अछि माने ए जगत रे ख्रीष्ट मंडली अछि ए मंडली कोन हेबार अछि जे प्रवेश करिवार अछि सो प्रिय बंधुगण एपरी अनादि अनंत कालरू सदापर परमेश्वर किए अटंती राजा अटंती कोठु कोठे देखिलु आमे अनादि अनंत काल सदाप्रभु राजा है फिर अनादि अनंत काल पर्यंत सदाप्रभु किए अटंती राजा अटंती तेबे तांकर राजांकर आज्ञा हेबा ताहेले कौन हेबा धन्य हेबा स्वर्गर वासस्थान पाइबा अनंत जीवन पाइबा आशीर्वाद पाइबा जदि से राजार अनाज्ञा हेबा तांकर राज्य जदि आमे नथिबा ताले कौन हेबा आउ गुडे जागा को पळे जिबा एमानको अग्नि रे पकाओ गेट आउट आई डोंट नो हु आर यू बोलवाला कहब हे प्रभु तुम नाम रे भूत छड़ेलु तुम नाम रे आश्चर्य कर्म कलु तुम नाम रे परमसा सिंदार बारा बारा कौन कहलु प्रभु जीशु कहब तुमे किए मु जानिनी माने आई नो नॉट मु तुमको मु केबे देखिनी मु केबे जमा कदापि मु तुमको देखिनी माने मोर पुत्रंको राज्य रे काई तुम को दिन देखा जाय नथिलो कोडी ताको पुत्रंको राज्य रे एथिपाई हे अधर्मचारी माने अधर्म धर्म कौन ख्रीष्टन मंडली रहिबा धर्मचारी जो मैंने ख्रीष्टन मंडली व्यतीत अछंती से माने अधर्मचारी एथिपाई अधर्मचारी प्रभु कौन करिवे दूर हो बोली कहबे एथिपाई प्रभुଙ୍କ द्वारा में वेलकम पाइबा ना प्रभुଙ୍କ द्वारा में गेट आउट हेबा ए पृथ्वी प्रतिभा समय रे निज निज समीक्षा करबा जे प्रभु जीशु जो मंडली स्थापन कर राज्य स्थापन कले से राज्य रे पतन हेबार भी सुयोग अछि प्रभु दूरे पड़े जाए सुजोग अच्छी ये बहुत जाग्रत निज परितान कम वर्कआउट साल्वेशन वर्कआउट कर पवित्र जीवन काटिबा से राज्य थिबा लोक भी अंधकार पका प्रभु कहगल को राज्य थिबा लोक ख्रीष्टन राज्य थाई जदि गर्व करी पवित्र जीवन काटिबा ने ताले राज्य थिबा लोक बाहर को पळे जीव लेखा अछि 12 वर्ष तपस्या कोन कोन कहबो परी हम सेमति हेबा नै आरंभ कलु हमर जीवन शेष पर्यंत ख्रीष्टन मंडली पाई बंचिबा ख्रीष्टन मंडली पाई मु जो दिन बाप्तिस्म हेली से दिन से गोटाई जिल रे अछि ख्रीष्टन आम सहित शह शह लोक ख्रीष्ट मंडली ट्रेनिंग हेले बहुत छाने पचारले तुम कोठी भाई काम करछ 25 वर्ष पर फोन करी परिचय हां आई मीन चर्च ऑफ क्राइस्ट हां एबे पर ख्रीष्ट मंडली एबे कोन मु मले सेठी मरे भी बंचिले सेठी बंची ख्रीष्ट मंडली जो दिन छाड़े मरि जिबार भल भल कहे हाँ केते झील आई एम नॉट झील से झील बाप्तिस्म जो झील अछि एबे पर से पावर रे अछि ख्रीष्ट मंडली सत्य ख्रीष्ट मंडली रहिबी ख्रीष्ट मंडली पे बंचिबी ख्रीष्ट मंडली पे मरिबी समस्या से पर निज निष्पत्ति नियंतु सामान्य विषय नै बंधुगण एटा
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ଦି କରତାଳି ମାରିଦେବେ, ହାଲେଲୁୟା ହାତ ଟେକିଦେବା, ଏଇଟା ନୁହଁ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବା। ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଡର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଆସିଲା। କୋଟା ଗ୍ରେଟ୍ ଭାବନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ କଣ କହିଲି? ଏଭ୍ରି ଚର୍ଚେସ୍ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍, ବଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ କାର ମାଇଣ୍ଡରୁ? ସଦାପ୍ରଭୁ ମନରୁ ଆସିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ। ସୋ ଆସନ୍ତା ମାନେ ଏଇ ସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କୁହନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ରାଜା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।